जो मैंने क्लास 1 क्लास 2 वीडियो देखिन ओडिया ग्रामर तो निहत भाव आम यूट्यूब चैनल मिल जाओ आप देखी सारापर आज मुझे क्लास 3 आरंभ करी जोटा कि समास एवं छंद अलंकार आपण मैंने जेकोसी ओडिशा गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन होती आपने जानी समास 2-3 मार्क मस्ट पड़ुची और छंद अलंकार 2-3 मार्क तो पाखापाखि कहगले आपड़ जी ये भिड फास्ट लास्ट देखिथे ताल आपण समास आपंकर 5 मार्क इनस्टाटली पाइबे तो बिना स्किप भिड देख भिड फास्ट लास्ट देख जब किसी डाउट रोचे निहत भाव आपने कमेंट बॉक्स निजर मत देदेव ना आम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन से मत मेसेज कर फास्ट आम चैनल को विजिट करते तो निहत भाव आम चैनल को सब्सक्राइब कर रख तो फास्ट करी मुझे कही समास समास कौन समास गोटे एग्जाम्पल सहित आपको देखी दूसरी देख आप गोटे सेन्टेन्स पढ़ुची अयोध्यार अधिपति दशरथ पुत्र शोक परी प्राणत्याग कले तो आम यहाँ फास्ट सेन्टेन्स सेकेंड सेन्टेन्स को जावा अयोध्या अधिपति दशरथ पुत्र शोक प्राणत्याग कले तो आप सेकेंड सेन्टेन्स आप जानते हैं फास्ट सेन्टेन्स सेकेंड सेन्टेन्स पूरा सेम रोचे तो कहगले फास्ट सेन्टेन्स टी कहगले सेन्टेन्सटा बड़ हो जाऊँगी सेन्टेन्सटा छोट कराने आपने देखिए तो स्मूथ लगू तो यही हूँ समास तो आपने बुझीपारे समास से पूरा सब किसी डिटेल्स लिखाई आपने पढ़ी पारे मुझे मेन मेन पॉइंट मुझे आपको कहीदे देख समास पाखापाखि केते प्रकार कौन कौन चलते आम से विषय टी आलोचना करवा ठीक अच्छे तो यहाँ आपने निजे पढ़ी पारे ओके जो मैंने आउ गोटे कथा कहीदे सारस्वत ओडिया ग्रामर जो मानकर बही ना तो निहत भाव में मत मेसेज करूँ मुझे आपको ये पीडीएफटा प्रोभाइड करदेवी तो समास पाखापाखि 6 भाग विभक्त कराई अर्थ प्राधान्य दृष्टि समास को 6 भाग विभक्त कराई तत्पुरुष कर्मधारण्य दिग्यु द्वंद्व बहुव्रीहि अव्ययभाव तो मुझे फास्ट गोटे 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 कर पढ़ुची आपने सबकि देख तत्पुरुष समाज क्या कहे मुझे तुमको अलरेडी कहीदे मुझे प्रथम विभक्ति आपको पूर्व भिडियो क्लास 2 आम ओडिया ग्रामर क्लास 2 भिडियो मुझे विभक्ति विषय कही जोटा कि आपने जानते द्वितीय सप्तम विभक्ति विषय कही गोटे मुझे तुमको ट्रिक कही तुम द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति केमी चिन्ह अलरेडी मुझे कही टी क्यू द्वारा रू रे पूरा डिटो सेमती तत्पुरुष समास आपने गोटे शब्द कहि सभागत सभा को आगत तो कु टी कु सभा कु आगत तो यहाँ हूँ द्वितीय तत्पुरुष तो तत्पुरुष समास आप जापारे द्वितीय सप्तमी पर्यटन द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष चतुर्थ तत्पुरुष एमती सप्तमी तत्पुरुष जाएंगे अच्छी तो जेकोसी शब्द आपने कु टी कु द्वारा आम जो कु हेल्ले द्वितीय विभक्त हम टी कु द्वारा आपने देखिपारे गोटे मिनट टी क्यू द्वारा तृतीय विभक्ति द्वारा जमी मुझे तुमको कहीदे श्रृंखला द्वारा भद श्रृंखला भद द्वारा लगी तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष तो निहत भाव आपने परीक्षा जब भी जदि पचारे काराबद्ध यहाँ कौ समास तो निहत भाव कारा द्वारा बंध तो तृतीय तत्पुरुष द्वारा लगी टी कु द्वारा तृतीय विभक्ति है टी कु द्वारा तार चतुर्थी ओके ठीक अच्छे आप जानते पीवा पानी पीवा पानी पानी लगे मैंने चतुर्थी तत्पुरुष सब टी कु द्वारा रु रु लगी मैंने पंचमी ओके आकाशरु पतित आकाश पतित चोर ठारू भय चोर भय तो निहत भाव आपने जापारे बहुत इजी रही तो आपने खास करके जानीदे ट्रिकटा आपने जापारे ठीक अच्छे थरटा आप रिडिंग करदे ओके टी को द्वारा रु रे षष्ठी गतिर विधि गतिविधि विश्वर ईश्वर विश्वेश्वर कविर कल्पना कवि कल्पना आपने जानते टी को द्वारा रु रे सप्तमी हूँ रे ओके तो खास कर तुमको कहीदे सप्तमी तत्पुरुष देखुचे पेड़ी साइता पेड़ी साइता सागर सागर स्नान तो आपने जानते तत्पुरुष समास आशा कर सब किसी भी डाउट क्लीयर हो तो न तत्पुरुष मान कौन जो नेगेटिव अनभिंग न अभिंग है न तत्पुरुष ओके अनशन न असन तो आपने जापारे तो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट कौ समास रही उपगत तत्पुरुष कौन देख उपगत तत्पुरुष हूँ देख मुझे तुमको गोटे एग्जाम्पल सहित तुमको देखई दूसरी दूतकर ओके जो दिन प्लस कुरु प्लस अपत जो हुए तो यहाँ हूँ उपगत तत्पुरुष अलरेडी भी कहीदे नूतन शब्द गठन पर धातुर पूर्व उपसर्ग एवं धातुर पर कृत पता लगे आपने जानते हैं उपसर्ग कुदंत तद्धित मुझे अलरेडी भी भिडियो अपलोड करदेवी टेंशन किसी दरकार नहीं तो फास्ट कर कहीदे पूर्व पदे दिन देख दिन हूँ गोटे
उपसर्गर पद तापर क्रू धातु प्रत्यय होइछि ओके तो सेटा होछि उपसर्गर तत्पुरुष गोटे एग्जांपल देउछि निशा कर निशा को करे जे दिन को करे जे दिवाकर तो आपण माने जानि पारु थिबे तो ए जोटा मेन मेन इंपोर्टेंट हम तुमको ऑलरेडी कहि दउछि अलुक समास तो आपण माने देखि पाथे अलुक माने कोन जोटा लुचेई कि नथिबो लोक माने लुचाई थे अलुक माने लुचा हे कि नथिबो ठीक से भली हम तुमको एग्जांपल देखो खेचर खेचरे जे माने आपण देखि पाथे खेचरे जे हेजु एबडे गोटे माने लुचा हेइने शब्द गुरा केबे भी माने हम तुमको कहितले समासर गोटे माने गोटे विकल्प वाक्य को संक्षिप्त करबे समास कुआ जे म तुमको ऑलरेडी कहि देखो अलुक समास कोन जोटा लुचाई कि नथिबो तो जहाँ पे लिखा ही तो पर तो से जेमिति हम तुमको युधिष्ठिर युधिष्ठिर जे ओके तो आपने जानी पारते बहुत इजिली आपने थोड़ा रीडिंग कले आपने जानी पारिबे कर्मधारय समास क्या कह जाए डायरेक्ट तुमको एग्जांपल सहित नहीं जाऊँगी कर्मधारय क्या कह जाए विशेषण ओ प्लस विशेष पद मिसिकी आपणकर कर्मधारय समास तो केमिति तो मुझे तुमको कहि पूर्वपद विशेषण और परपद हूँ विशेष ठीक अच्छे तुम अलरेडी भी कहीदे तो निहती भाव मुझे आपको एग्जांपल दूसरी देख धाड़ा धान धाड़ा हूँ देख मुझे तुमको धड़ा धान धड़ा हूँ विशेषण कारण गुण धड़ा धड़ा धान जमीती हमको पूर्णचंद्र चंद्रटी पूरा पूर्ण भाया पूर्ण हूँ विशेषण गुण को बुझुची विशेषण विशेषण तो जेकोसी शब्द आप सपोज मुझे तुमको एग्जांपल दूसरी निर्मल आकाश तो यहाँ कौ समास तो निहती भाव निर्मल आकाश निर्मल हूँ गुण को बुझुची आकाश गोटे विशेष तो निहती भाव विशेषण विशेष मिसी कर्मधारय समास तो आशा कर कर्मधारय समास बहुत इजी रोचे तो आपने थोड़ा रीडिंग कले आराम से सबकि बुझीपारे बहुत सिंपल रोचे जो मानकर समास बहुत हार्ड रोचे आपने भिडियो देखिए आशा कर सबकि डाउट क्लीयर हो जाइए तो फास्ट कर तुमको कहूँ उपमान हाँ आ गोटे कथा हूँ उपमान उपमेय कौन मुझे तुमको गोटे छोट एग्जांपल देखई दूसरी तो आपने सबकि जापर उपमित आड़ हूँ उपमान ठीक अच्छे उपमित जहाँ उपमेय जहाँ उपमेय सा तो आपने उपमेय उपमान कौन थ तो मुझे तुमको गोटे एग्जांपल दे आ मुख्यटी चंद्रपड़ी आ मुख्यटी चंद्रपड़ी तो क्या तुलना कराई मुख को तुलना कर सहित तुलना कराई चंद्र सहित तुलना कराई तो एथारे मुख हूँ जहाँ को तुलना कराई उपमेय जहाँ सहित तुलना कराई आमर मान तो एथारे उपमेय बा उपमित कर्मधारय क्या कहुए ना जेकोसी माने पदरे बा जेकोसी गोटे समास पद जहाँ भी गोटे देइथबो ता पूर्वर जदि उपमेय शब्द रोची तो उपमेय शब्द कौन जहाँ को तुलना करा जाए तो एथारे मुख्य चंद्र मुख को तुलना करा जाए तो फास्ट मुख रोची तो यहाँ हूँ मुख माने उपमेय कर्मधारय समास जदि सेटा चंद्रमुख लेखाई था ताले चंद्रमुख हूँ उपमान तत्पुरुष तो आशा कर पूरा डाउट क्लीयर हो जाइए पूरा डिटो मु तुम आपने निजे पढ़ले सबकि डाउट क्लीयर हो जाइए ओके तो यहीटा है उपपद तत्पुरुष सैला तो दिगु समास तल को जा दिगु समास कौन जेकोसी गोटे पदरे आप संख्यावाचक चिन्ह लगे जमी आम कहूँ दो छकी त्रिभुवन त्रिफला त्रिलोक एगुड़िक हूँ आमर दिगु समास तो द्वंद्व समास क्या कहुए द्वंद्व द्वंद्व समास क्या कहुए ना बाक्य प्रत्यक पूर्वपद विशेष जमी आम कर्मधारय कही पूर्वपद विशेषण परपद हूँ विशेष ये दीटाक पद विशेष जमी पुओ झील दीटाक विशेष पुओ विशेष झील विशेष तेणु आप यहाँ हूँ द्वंद्व समास ओके तो आशा कर समास सबकि डाउट कर तो बहुत सिंपल जिनस आप थोड़ा पढ़ी रिविजन करदे आराम से हो ओके जो मैंने जो मैंने भिड़ रोचे समास बहुत भिड़ से किसी ना आपने पढ़ले सबकि हो तो सबकि डिटेल्स मत कही देख बहुव्रीहि तो आपने बहुव्रीहि शब्द शुणिकी आपने जानते बहुव्रीहि कौन ओके तो मुझे अलरेडी तथा तुमको कहीदे सबकि डाउट क्लीयर हो तो फास्ट करके मुझे कहीदे देख धर नीलकंठ नीलकंठ जदि बहुव्रीहि समास माने कौन माने आपने जानते नीलकंठ जोड़ा अन्य नाम माने से माने नीलकंठ जार जे बहुव्रीहि माने जहाँ कहे महादेव ना जदि आम सुकाम्बर माने जोड़ा अलग ना बा प्रतिशत सहित ना आसे से हूँ बहुव्रीहि ओके जमी मुझे तुमको कहूँ षडानन जो कार्तिक को कहुए षडानन जमी आम षड आनन जार जे ओके तो आशा करें सबकि डिटेल्स जापारे तो बहुब्रीहि सेमती अवय अवय भी अलरेडी आपने जानते हैं अवय मैंने जोटा अवयपद जदि ओ एवं ए सब अवयपद अवयपद द्वारा संजोग होती तो अवय भाव समास
କୁହାଯାଏ। ତ ସମାସ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି 6ଟାକ ସମାସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଓକେ, ତ ସମାସ ସରିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର। ଓକେ, ତ ପଦ୍ୟ ଓ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ତିନିହାରି ବିଭକ୍ତ ରହିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି ପଡ଼େନି, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଦେଖ ପାଦ, ପାଦର କ'ଣ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି। ସପୋଜ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି, ଯେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୂଜନ ହକାରୀ ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅରେ ମୁଗ୍ରୟା ବନ ହେରି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲି, ଏଥିରେ ପଦରେ ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦରେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ପାଦ ହେଉଛି ଯେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଦ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଦ ମିଶିକି ଏଥିରେ ପଦ ହେଇଛି। ତ ସେଭଳି ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ଥୀକୁ ପାଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ଓକେ, ଯତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦର ଜ୍ଞାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯତି କୁହାଯାଏ। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି, ଯେଥୁ ଅନନ୍ତରରେ ଦ୍ରୋଣ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରୀ। ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଶ୍ରାମଟା ରହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଲ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପଦ କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଦର ଲାଷ୍ଟ ଠିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯତି। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରି ଛନ୍ଦ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ ବୋଲିକା? ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ବୋଲିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର ପାଇଁ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ବୋଲିଥାଏ। ତ ଏମାନେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଭ ପୁରାଣ ଏହି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା କୁଞ୍ଜରୀ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନବାକ୍ଷରୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ। ଆର ପାଦ କ'ଣ? ପାଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ। ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ। ଦୁଇଟା ପାଦ ମିଶିକି ପଦ ହେଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ତ ଯତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଆପଣ ଦେଖ ପାଣିର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯିବ ପାଣିର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ତ ଏଇଟା କୋଉ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଯିବ ଭଗବତ ବାଣୀ ନା ନଟବାଣୀ। ତ ପଚାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଛନ୍ଦ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କି ପାଦର ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇବେ। ଦେଖ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଦେଖି ନ, ପାଦର ମଧ୍ୟ ତଳ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ନ। ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ପାଦ ମିଶେ ସବୁ ନ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି, କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀଭୁକ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଞ୍ଜରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନଟବାଣୀ। ନଟବାଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାକ ଦୀର୍ଘିଆ ମରଣ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ସଂଖ୍ୟା 12। ଦେଖ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାକ ଦୀର୍ଘିଆ 12, ମରଣ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଯେଉଁ 12 ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ତ ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କୋଉ ଛନ୍ଦରେ ଆଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲେ, ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲେ। ଦେଖ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦକୁ ବିଭାସ କେଦାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ ବାଣୀକୁ କୁଞ୍ଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚୋଖୀରେ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେନି, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଏହାର ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆର ପଦ କହିଦେବି, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ନୀର ସରବେ। ତ ଏଥିରେ ଚାରିଟି ପାଦରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଦ 29 ଅକ୍ଷର ଲେଖାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ
पढ़ले आराम से जानीपारे। ओके तो नेक्स्ट जी बंगाली देख चोखीर अधिकांश परीक्षार पढ़ुनी जोटा जो मेन मेन इंपोर्टेंट मुझे आपको पढ़ाई दूसरी ठीक अच्छे। बंगाशी बंगाशी कौन मुझे तुमको कहीदे गोटे परीक्षार सपोज तुमको दे गोटे राइम्स सपोज गोटे दे माँ माँ बोली डाक केते मु खोजी माँ को पाइली ना भाई भाई बोली केते मु डाकिली तो नदेले उत्तर कही तो ये रचनाटी दुईटी पादरे गोटे पद सृष्टि हुए प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 प्रति पादर अक्षर संख्या 20 केमी 20 देख माँ माँ बोली 6 माँ बोली केते मु खोजिली ये भी 6 माँ को पाइली नहीं तो यहाँ हूँ 6 6 12 6 6 12 12 8 20 तो आपने जानले प्रत्येक पादर संख्या एटा हो ये टोटालटा हूँ गोटे पद मान माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली ना यहाँ गोटे पाद भाई भाई बोली केते मु डाकिली न देले उत्तर कही यहाँ भी गोटे पाद दीटा पाद मिसे गोटे पद सृष्टि होची तो यहाँ हूँ बंगाशी तो बंगाशी केमी जानवे जानवे प्रत्येक पाद को आम मिसई देवा यदि 20 रोचे तो निहत यहाँ बंगाशी रोचे माँ माँ बोली के गोटे माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं यही टोटाल वार्ड बा शब्द मिसई देले 20 रोचे तो यहाँ हूँ बंगाली तो आपने जानीपारे भागवत जो आमर नवाक्षारी वृत्ति भागवत छंद आप आमर नटवाणी छंद विभेषा केदार जहाँ आम कहे तो बंगाशी चिन्ह पाइले। ओके तो नेक्स्ट जी शंकराभरण शंकराभरण यही यार चारिपादे गोटे गोटे पद हुए प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पदर अक्षर संख्या मिसेक 14 रोचे तो निहत भाव में आपको देखई दूसरी तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 तो तृतीय पाद को जी तृतीय पाद अक्षर संख्या 8 रोचे आप निजे पढ़ी पारे ज्ञान ज्ञानदाता भगवान 8 रोचे आउ प्रथम द्वितीय चतुर्थ मिसेकी आर 14टी पद रोचे तो निहत भाव सरी समष्टि कौच तो आपण को ये देखई दूची तो आपने जानीपारे। ओके तो वेट करो तो निहत भाव आप देखिपारे से देखी प्रथम द्वितीय और चतुर्थ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14 देख प्रथम हे आनंदमय कोटि भुवन पालक आप मिसेबे हे आनंदमय 6 कोटि 8 8 भुवन पालक 6 माने 14 प्रथम पाद मध्य 6 रोची द्वितीय सॉरी 14 रोची से द्वितीय पाद को आम जा द्वितीय पाद मध्य 6 रोची अधम अक्षम मुहि अबाध बालक 6 2 8 8 6 14 किंतु तृतीयटा आमर 8 रोची तो यहाँ हूँ कौ छंद ना आमर शंकराभरण ठीक अच्छे तो शंकराभरण बंगाशी भागवतवाणी नटवाणी तो आशा करूँ कौन भी डाउट नथिबो। तो नेक्स्ट जी रामकेरी तो रामकेरी ए दुईटी पादरे गोटे पद सृष्टि हुए प्रति पादर संख्या 16 तो प्रति पादर अक्षर संख्या 9 हूँ भागवतवाणी प्रति पादर अक्षर संख्या 12 हूँ नटवाणी बंगाशी क्या कहुए ना बंगाशी हूँ जहाँ कि प्रति पादर अक्षर संख्या हूँ 20 यहाँ हूँ बंगाशी तो आप जाइए 9टी हूँ 9टी देख प्रति पादर शब्द को जब मिसेले 9टी हूँ भागवत बा नवक्षारी आउ 12टी है यहाँ हूँ नटवाणी जब 20 है बंगाशी आ शंकराभरण कौन ना प्रथम द्वितीय आ चतुर्थ पद है 14टी रोचे प्रथम पादर संख्या 14 द्वितीय पद संख्या 14 चतुर्थ पाद संख्या 14 किंतु तृतीय पाद हूँ 8 से हूँ शंकराभरण तो रामकई कौन ना प्रति पादर अक्षर संख्या 16 जदि कला कलेबर कन्हा संगे संगे रोहिणी सूत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात तो आप जानते प्रत्येक पाद आम मिसेबा कला कलेबर ओके केते आमर 6 6 3 9 9 2 11 11 5 16 ठीक अच्छे आपने देखिपारे तो टोटाल आम कले छंद सैले आसतु आम अलंकार कौन अलंकार को जीवा तो अलंकार क्या कहुए साहित्य को सरल सुंदर और रमणीय करने जो सदस्यबोधक उपादान आवश्यक ताकू अलंकार कहुए अलंकार दी भाग व्यक्त कर गोटे शब्द अलंकार और गोटे अर्थ अलंकार शब्द अलंकार क्या कहुए जहाँ द्वारा शब्द सरल सुंदर और सुमधुर हुए ताकू शब्द अलंकार कहुए यथा जमज अनुप्रास श्लेष मुझे गोटे गोटे कर पढ़ी टेंशन आगे से दरकार नहीं आउ 5 मिनट लगे आपंकर क्लास शेष हो जो मैंने क्लास फास्ट शेष देखुं आशा करुँच कौन भी डाउट न जदि किसी डाउट तो निहत भाव आप पचारि पारे तो नेक्स्ट हूँ अर्थ अलंकार कहा जहाँ द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताकू अर्थ अलंकार कहुए यथा उपमा उत्प्रेक्षा रूपक
ବ୍ୟତିରେକ ଓ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥଳଙ୍କଳା ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ଶ୍ଲେଷ ଏଇ ତିନିଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ତିନିଟାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ ଶ୍ଲେଷ ଏଇ ତିନିଟା ମଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଓକେ ରୂପକ ଏଇ ତିନିଟା ପଡ଼ୁଛି ଓକେ ବ୍ୟତିରେକ ପଡ଼ୁନି ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ରୂପକ ଏଇ ତିନିଟା ପଢ଼େଇଦେବି ଆଉ ତୁମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ଯମଜ ଅନୁପ୍ରାସ ଶ୍ଲେଷ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଖ ଅନୁପ୍ରାସ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଆମର ପଦ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ନା ଯମଜ ନା ଆମର ଶ୍ଲେଷ ନା ରୂପକ ନା ଉପମା ନା ପଚାରିଥିବ ତ ଅନୁପ୍ରାସ ଆମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପଦରେ ମାନେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ସେମ୍ ଥିବ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରଣ ମାଳିକି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ମାନେ କ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚାର ହେଉଛି ଲ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚାର ହେଉଛି ମ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚାର ହେଉଛି ତ ଆମେମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯମକ କ'ଣ ଯମକ ବହୁତ ଇଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ତ ଆପଣ ନଳିନୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସେଇ ଦେଖ ନଳିନୀ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖରେ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମରେ ଏକ ଶୋଭିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଳିନୀ ପୁରା ସେମ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଲଗା ଓକେ ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯମକ କୁହାଯାଏ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ବଟ୍ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଅଲଗା ମିନିଂ ଥାଏ ନଳିନୀ ଅଲଗା ମିନିଂ ଥାଏ ନଳିନୀ ହସେଇ ଅଲଗା ମିନିଂ ଥାଏ ନଳିନୀ ଦୀଘି ଅଲଗା ମାନେ ମିନିଂ ଥାଏ ଅର୍ଥ ଥାଏ ସେମିତି ଭ୍ରମଣେ ଏଇ ତିନିଟା ଭ୍ରମଣେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସବୁକିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରା କାଫି ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶ୍ଲେଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଶ୍ଲେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଶେଷରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼େନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାଳେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଅନୁପ୍ରାସରେ ବାରମ୍ବାର ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଯମକ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ମାନେ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହୁଏ ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଶ୍ଲେଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନର କର ଅଲଙ୍ଗି ନକୁ ତ ଏଇ ପଦରେ ଆପଣମାନେ ନାକ ଶିର ଓ ଦାନର ପଦ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲେଷ ପଦ ତ ଏହି ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଅଭଙ୍ଗ୍ୟ ରୂପେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ନାକ ଶିର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନେ ନାଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ସିରି ହତ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲେଷର ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ିଦେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉପମା ତ ଉପମା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ସମାସ ବଦଳ କହିଦେଇଛି ଉପମାନ ଉପମେୟ ବିଷୟରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କହିଦେଇଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମେୟ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଆସି ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଉପମେୟ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପମାନ ଯେମିତି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଏଥିରେ ଆମମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ କାହାକ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ଉପମାନ ଓକେ ତ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଉପମେୟରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଉପମେୟର ସମ୍ଭାବନା ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ତ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ପଦରେ କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଗତ ହେଲା ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ତ କିବା ଲାଗିଛି ତ କିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କିବା ଲାଗିଛି ମାନେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି କି ସତେ କି ସିନା ସତେ ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ତ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ରୂପକ କର୍ମଧାରଣ କୁହାଯାଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଉପମା ଉପମେୟର ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମାନର ଅରପ୍ୟ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦରିଦ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଜୀବନ ଓକେ
ଜୀବନ ସର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଅବିଳ ଦୌପମ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ଡାଉଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉଟ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ପଢ଼େଇଲି ସମାସ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ରହୁଛି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।